हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो नावल किस बेस पे है ये मुझे आइडिया नहीं है, ये भी आप लोगों के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। तो चले नावल को कंटिन्यू करते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं नावल की तरफ। डोरबेल बजने की आवाज़ पर फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की जानिब देखा था। ना जाने कौन आ गया था। इस वक्त शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इसी वक्त घर पर वो अकेली थी और इसे ही दरवाजे पर जाकर देखना था। कौन है? दरवाजे के करीब रुक उसने दबी आवाज़ में पूछा। ये हसन फारूक का घर है? चंद लम्हों के सकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज़ में पूछा गया था। जी यही घर है इनका, लेकिन आप कौन है? क्या काम है इनसे? हसन इनके शौहर का नाम था। इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वो ब्याह कर इस घर में आ गए थे जहाँ वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला इन दोनों के लिए काफ़ी था। मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आमिर नाम है मेरा। इसने कहा था। फरीहा थोड़ी परेशान हो गई थी, दरवाज़ा खोले या ना खोले। हसन घर पर नहीं था। देखिए मेरे शौहर घर पर नहीं है, बिलाखिर वो बोली थी। भाभी फिक्र ना करें, मेरी इससे बात हो गई है। वो बोला आते वक्त मैंने कॉल की थी इसे। वो कराची में है ना? हाँ, फरीहा ने कहा। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाज़िब नज़र नौजवान कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को इसका चेहरा शनासा सा लगा, लेकिन शायद वो इसकी शादी में आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्र है दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे। किसने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा। अंदर आया, फिर ज़रा चौंक कर फरीहा की तरफ देखा था। इसकी नज़रों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया था और वो कदर बुखला गई। इसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाएँ आप। वो इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। बैठ जाएँ, यहाँ मैं आती हूँ। वो इसे बिठाकर अपने कमरे की तरफ गई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और हसन को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने कॉल पिक करने के बाद खुदरे लहजे में पूछा था। कैसे हैं आप? फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा से तल्ख़ लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं आता कि कभी इसने नरमी से बात की हो। ठीक हो, क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। उकताए हुए अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं और आमिर पूछ क्या वहाँ? हसन ने इसकी बात काटी थी। फ़ोन इसे दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। फरीहा ने कदर इत्मीनान से कहा। वो इसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात करवाओ इसे जल्दी। हसन ने कहा तो फरीहा ने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया था। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता है काफ़ी बेतकल्फ़ी थी। आमिर इससे कई अलक़ाबात से नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आमिर ने फ़ोन इसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफ़े के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फ़ोन कान से लगाया। सुनो, हसन कह रहा है ये मेरा ख़ास दोस्त है। मैं भी कई बार इनके घर जाता रहा हूँ। इसे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में इसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखा ना इसका, तब तक मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है? फ़िक्र ना करें, मैं इनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ, ठीक है? इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैं आपको रूम में छोड़ रहा हूँ। उसने आमिर से कहा जो सोफ़े पर बैठे से देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझे ऐसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना देंगी। इसने कहा तो फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ था और वो घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हुई थी। यहाँ तो टीवी देखती रहती, यहाँ घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ रहती थी। कभी कभार तो उकता कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आया था तो इससे बातें करके इसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती हुई अंदर आई और उसके पीछे वो भी दाखिल हुआ था। गेस्ट रूम दरमियाने साइज़ का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था, साथ ही एक टेबल पड़ा हुआ था जिसके ऊपर छोटी-मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी। सामने ही 2 सोफ़े रखे हुए थे, एक खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के कोने में अटैच बाथरूम का छोटा-सा दरवाज़ा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम कर रहे हैं, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। उसकी तरफ मुड़कर बोली जो रूम का जायज़ा ले रहा था। फरीहा ने उसे देखा। वो काफ़ी पुरकशिश मर्द था, लेकिन इस वक्त चेहरे पर हल्की सी थकन थी। इसने इस बात में सर हिलाते हुए बाहर आ गए थे और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन इसका ज़हन ज़रा उलझ सा गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी इसका हल्का सा तारुफ हुआ था और उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। इसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। इसकी और हसन की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त इसे घर पर नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गैर मर्द था, लेकिन इसने खुद ही इसे घर पर ठहरा लिया। यकीनन इसकी दोस्ती खासी गहरी होगी, इसने सोचा था। गहरी शाम होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो इसकी पसंद नापसंद ज़रूरी थी। वो यही सोचती हुई किचन से निकल कर इसके कमरे की तरफ आई थी। दरवाजे के करीब रुक उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया था। नीम व दरवाजे से इसकी नज़र अंदर आ गई थी। वो बेड पर छत लेटा सो रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। फरीहा धीमे कदमों से चलती हुई अंदर आई। बेड से ज़रा दूर आकर खड़ी होगी। वो एक हाथ सर तले रखे
सो रहा था, सीने में हल्का-सा अर्ताश पैदा हुआ, सांसों की आमद और रफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था, बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, वो शर्ट के कई बटन खुले हुए थे। फरीहा को यूँ लेटे देखकर अजीब-सा महसूस हुआ, इसका गला सूखने लगा था। सर झटक कर जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब इसकी आँख खुली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफ़ी थक चुका था, इसलिए इसके पापा ने यहाँ एक प्लॉट लिया था और पेश की अदायगी कर दी गई थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी। इस मसले को निपटाना था। आने से पहले इसने हसन को कॉल की थी, उसे बताया कि वो लाहौर आ रहा है और वो यहाँ मौजूद था, मगर हसन यहाँ नहीं था, सिर्फ इसकी बीवी थी जिसे वो मिला था और इसे हसन पर रश्क आया था। हसन जैसे मामूली शक्ल सूरत की बीवी काफ़ी खूबसूरत थी। इसने फरीहा को सादा से हुलिये में देखा था, जिसमें वो बेहद खूबरू लगी थी। इसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और जबान बदन की अठान ने आमिर को चुका दिया था। इसे यकीन था अगर वो बनसवर जाती तो उससे नज़र हटाना मुश्किल हो जाती। यकीनन इस घर में कुछ दिन इसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला था और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन लगाने लगा। कफ इसने पीछे को अड़स लिए थे, इसकी मजबूत कलाइयाँ दिखने लगी थी। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने इसकी थकन उतार दी थी। वो बेहद फ्रेश होकर दीवार पर लगी घड़ी बजा रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थी और किचन की तरफ से खटर-पटर की आवाज़ें आ रही थी। शायद फरीहा वहीं पर मसरूफ़ थी। वो नम बालों को तौलिए से खुश करने के बाद कमरे से बाहर आया था। किचन की तरफ आया और दरवाजे पर ही रुक गया था। फरीहा इसकी तरफ पुश किए किचन की स्लैब पर कुछ बना रही थी। दुपट्टा सर से सरक कर कंधों पर आया था और अब वो फर्श को छू रहा था। इसने अपना बांध रखा था, जिसकी डोरियों ने इसकी नाजुक कमर के आरे हिस्से को जकड़ रखा था। इसकी कमर का जानलेवा खम आया हो रहा था। आमिर की नज़रें बहकी थी। इसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया था और किचन में आ गया। निगाहें इसने बमुश्किल हटाई थी। वो इसकी आहट पर मुड़ी थी। उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। वो मुस्कुराई। या फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर जगा दिया। वो कुर्सी खींच कर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रूम में खाने का पूछने, मगर आप सो रहे थे। फरीहा ने कहा। न जाने क्यों उससे नज़र चुराई थी। मेरी पसंद पूछने का क्या फ़ायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सोचा फ्रेश हो गया वो, और भूख भी चमक उठी है। वो फरीहा को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा बेपरवाही से कंधे पर डाल रखा था और स्याह रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं। वो बोली, तो वो खाकर ही पता चलेगा कैसा बनाती हैं आप। इतने शरारत से कहा। फरीहा ने आबरू से करके से देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी थी और अपन उतार कर खुद भी टेबल की दूसरी साइड पर आकर बैठी थी। दरमियान में सिर्फ टेबल हायल था। वो तीखे नैन-नकुश वाली लड़की थी, शफाफ रंगत और गुलाबी तरे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त जरा छोटी हो जाती थी। किचन में काम करने की वजह से इसकी दूधिया गर्दन पर पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थी। आमिर ने इसे देखा। इसका तना हुआ जवान ऊपरी बदन रेशमी कमीज के अंदर से झलक रहा था, जैसे वहां अपनी मौजूदगी का पता दे रहा हो। आमिर की निगाहें इस पर उलझ गई थी। वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था और इधर-उधर की बातें करने लगा, मगर इसकी निगाहें गाहें-बाहें बहक रही थी। इस मौके पर इसे लगा जैसे वो अभी इसकी नज़रों के वार की को जान जाएगी, मगर अनजान बनी हुई ये इसकी गलतफहमी भी हो सकती है। वैसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा था। तो कितने दिन रहेंगे आप यहाँ? इसने पूछा। आमिर चौंका था। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा किसी होटल में। वो खाना खाते हुए रसान से बोला था। नहीं नहीं, आप रहें यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे ही बोर हो जाती हूँ, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊँगी। हाँ, मैं आ गया हूँ ना आपको कंपनी देने। अब आप अकेली नहीं है। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हैं? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए शादी के फ़ौरन बाद। इस घर में शिफ्ट हो गए जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला था, लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा कर चुके हैं। वो इसे बताने लगी। आमिर इसकी मुद्दरी आवाज़ सुनता रहा था। वो इसके बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर इसके बारे में आमिर की सोच यूँ इस तन्हाई में बदलने लगी थी। इसका हुस्न और जवानी से बुरी तरह कशिश करने लगे थे और इसकी नज़र फरीहा के जिस्म में गड़ने लगी थी। इसका दिल इसके कर्ब की चाह करने लगा था और एक अलग लय पर धड़कने लगा था। वो इसके करीब जाना चाहता था, इसे महसूस करना चाहता था, इसके होंठों की नरमी को, इसके वजूद की गर्मी को, जिसकी गहराइयों से आने वाली सांसों की हिद्दत को और पुश्त पर फैले खमियादा जुल्फ़ों के लम्स को। वो हर चीज़ को महसूस करना चाहता था। फरीहा ने कपड़े बदले, ढीली सी नाइटी पहनी और दरवाज़ा बंद करके बेड पर आ लेटी थी। बालों को इसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान ना था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पाई थी। इसे डर लगता था तन्हा घर में से हल्की सी आहटों पर डर के जाग जाती थी। गो के हसन का रवैया से हमेशा तस्हीक कमीज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था। अजीब मर्द
عجیب مرد بیزار انسان تھا۔ فریحہ کو نہیں یاد تھا اگر کبھی انہوں نے لگاتار 5 منٹ سے زیادہ بات کی ہو۔ اسے رات کو ایک خاتون کے کال آ جاتے تھے جنہیں سننے کے لیے وہ چھت پر چڑھ جاتا تھا۔ اس نے کئی بار فریحہ کو دبے لفظوں میں باور کروا دیا تھا کہ اس سے شادی میں اس سے حسن کی مرضی شامل نہ تھی۔ ان گنت راتیں فریحہ نے رو کر گزاری تھی، پھر اپنے نصیب پر صبر کر لیا تھا۔ وہ دونوں بس ضرورت کے تحت ہی بات کرتے تھے، لیکن آج اس کے جاگنے کی وجہ الگ تھی۔ عامر کو اپنے گھر میں ٹھہرا کر وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے نگاہیں بھر کے دیکھتا تھا، اس کے اندر ہلچل سی جاگتی تھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی، شاید جو محبت اور آسودگی اسے اپنے شوہر سے نہ مل سکی وہ کسی اور میں تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ عامر کی آنکھ دبی دبی چیخ سے کھلی تو وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا تھا اور اپنے حواس بحال کرنے لگا۔ اسی لمحے ہلکی سی چیخ پھر سے سنائی دی تھی اور یقیناً فریحہ کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمبل پرے کر کے اٹھا اور چپل پیروں میں پہن کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے بیڈ روم کے سامنے پہنچ کے اس نے دروازہ ہلکا سا دباؤ میں ڈالا۔ دروازہ بند تھا۔ فریحہ! عامر نے اسے پکارا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ یہاں کوئی ہے؟ اندر سے فریحہ کی ڈری سی آواز آئی تھی۔ کہاں پر؟ دروازہ کھولو، میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر۔ اس کی ہلکی سی آواز آئی تھی، شاید وہ کمبل میں دبکی ہوئی تھی اور بے حد خوفزدہ تھی۔ دروازہ کھولو، میں دیکھتا ہوں۔ چند لمحے بعد اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آیا، اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ڈھیلی سی نائٹی پہنے ننگے پاؤں دروازے کے قریب کھڑی تھی، چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ یہاں کوئی ہے کھڑکی میں؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے کھڑکی کھل گئی، بہت زور سے۔ وہ آنکھوں میں ہراس لیے بول رہی تھی، اچھا تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کیا تھا۔ اس کا شیشہ صحیح سلامت تھا۔ وہ کھڑکی صرف اندر سے کھلتی تھی، اس لیے باہر سے اسے توڑے بغیر کھولنا ناممکن تھا۔ پھر وہ کیسے کھل گئی؟ عامر الجھ گیا تھا۔ تم اسے واقعی بند کر کے سوئی تھی نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، میری عادت ہے، میں دروازے، کھڑکیاں اور لائٹس آف کر کے سوتی ہوں۔ یہ کسی نے باہر سے کھولا ہے؟ وہ بیزار چہرہ لیے کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی تھی۔ مگر رات کو تم نے اپنے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ وہ بولا۔ ہاں، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے روم کی لائٹ آن رہنے دی تھی، وہ کسیانی ہو کر بولی تھی۔ عامر پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور بغور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ اس کے کھلنے کا راز سمجھ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کھڑکی اندر سے ہی بند ہوتی تھی اور کھلتی تھی، لیکن اس کا ہینڈل ذرا سا ڈھیلا ہو گیا تھا، جو ہوا کے جھونکوں سے ہلتا رہا تھا، اور بالآخر کھڑکی کھل گئی تھی۔ اس نے کھڑکی واپس بند کر دی۔ میرے خیال سے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تم اطمینان سے سو جاؤ، ریلیکس ہو کے۔ کھڑکی ہوا سے کھل گئی ہے؟ ہوا سے کیسے کھل سکتی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کسی نے باہر سے کھولی تھی اور اب وہ بھی باہر ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ اس کے ساتھ یوں کمرے میں کھڑے رہ کر عامر کو پھر سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ باریک سی نائٹی پہنے خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ نائٹی کا گلا خاصا گہرا تھا اور اس کی گردن سے نیچے کا خاصا حصہ رہا ہو رہا تھا۔ اب شب خوابی کے اس لباس میں ملبوس اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ اس کے شب کے پہرا اس سے خود سے بیگانہ کرنے لگے تھے۔ سو جاؤ، ٹھیک ہے، صبح بات ہوگی، میں نے دیکھ لیا ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگا کہ اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ خوف جیسے اس کی آنکھوں میں جم سا گیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں رہ جائیں یا پھر جاؤ ڈائننگ روم میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ملتجئ انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، تب تک میں یہیں ہوں۔ لیٹ جاؤ اپنے بیڈ پر، وہ بولا تھا۔ وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ کے راؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ ایسے نہیں، لیٹ جاؤ، پھر نیند آ جائے گی تمہیں۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہی بستر پر بیٹھ کے وہ خاصے قریب آ گئے تھے۔ عامر کو اس کے چہرے پر خوف کے علاوہ ہلکی سی سرخی بھی نظر آنے لگی تھی۔ چند لمحے بعد آہستگی سے بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ کمبل اس نے سینے تک اوڑھ لیا تھا۔ تم ویسے ہی ڈر رہی ہو، کوئی نہیں ہے یہاں، سکون سے سو جاؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے نیم دراز ہو گیا تھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر فریحہ کے گال کو نرمی سے چھوا تھا، جس کا اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، اور لمبی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ فریحہ کی قربت اس پر اثر انداز ہو رہی تھی، دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ اس کے نرم رسیلے ہونٹوں پر نظریں بہکنے لگی تھی۔ نہ جانے کب وہ سو گئی، مگر عامر وہاں سے نہ اٹھا، اس کے پہلو میں موجود تھا۔ اس کے صبح چہرے کو نگاہوں کی آغوش میں بڑھتا رہا۔ رات ہولے ہولے سرکتی رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے بیت گئے تھے، وہ کب کی سو چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی مدھم آواز کو سن پا رہا تھا اور خود کو اس کے قریب ہونے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے تاب ہو کر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، اس کے گلابی ہونٹوں کو انگلی کے پوروں سے چھوا اور اس پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اس کی طرف کڑوڑ لی تھی۔ عامر کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کمبل ذرا سا نیچے کو کھسکا اور اس کی نائٹی کا گہرا گلا کچھ اور عیاں ہوا تھا۔ اس کے اوپری بدن کے کچھ حصہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا، یوں جیسے ایک باریک سی نائٹی انہیں مزید خود میں سمیٹے رکھنے سے انکار کر دیا ہو۔ عامر کی نگاہ اس کے بدن کے پوشیدہ حصے سے عیاں ہونے والے ایک چھوٹے سے تل کے نشان پر پڑی اور اس کی سانسیں جیسے تھمنے لگی تھیں اور دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کا دودھیا بدن پھول کی طرح شاداب اور روئی کے گالوں کی طرح شگفتہ تھا۔ سردیوں کی اس رات میں بھی عامر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھری آئی تھیں۔ وہ سر کے ہولے لباس سے اس جوانی کے پیکر کے نشیلے بدن کا ہلکا سا حصہ ہی دیکھ پایا تھا، اور وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ اگر لباس کچھ اور سرک جاتے تو شاید وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھتا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور وہ خود کو روک نہ پاتا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے پانی کے چند
چھپا کے اپنے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بہت دیر بعد سو پایا تھا۔ عامر ناشتے کے بعد جلد ہی حسن کے گھر سے نکل آیا تھا۔ فریحہ اس کی زیادہ بات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ رات کو اپنے ڈر جانے کی وجہ سے شرمندہ سی تھی۔ اس کا رخ اپنے پلاٹ کی طرف تھا۔ وہ اس کے مالک سے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کے اسے کال ملائی تھی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ کسی خاتون کی آواز آئی تھی۔ انداز میں اچھلت تھی۔ عمر کا اندازہ عامر نے 35 سال لگایا تھا۔ جی، میرا نام عامر داؤد ہے۔ کیا یہ اسلم رحمانی پراپرٹی ڈیلر کا گھر ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ جی، ان کا ہی گھر ہے، مگر وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، خاتون نے تیزی سے کہا۔ عامر کو لگا وہ کال کاٹنے لگی ہے۔ کب تک گھر آئیں گے؟ وہ اس سے جلدی سے پوچھنے لگا تھا۔ رات تک فون کر کے پتہ کر لیجیے گا، خاتون نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کال کاٹتی عامر کے کانوں میں کسی مرد کی دبی دبی آواز آئی تھی، جو کہیں قریب ہی موجود تھا۔ شاید اسلم رحمانی گھر پر ہی تھا اور کسی وجہ سے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عامر نے فون واپس جیب میں رکھ کر چند لمحے سوچا اور ایک ٹیکسی لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا گھر درمیانی سائز کے ایک بنگلے میں تھا۔ عامر نے مین گیٹ پر رک کر گھنٹی کا بٹن دبایا، لیکن گھنٹی بجنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید وہ خراب تھی۔ اس نے بڑے سے مین گیٹ پر دستک دی اور سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے پھر سے زیادہ شدت سے دستک دی تھی، مگر اندر سے نادر شائع ہوا تھا، جیسے اندر کوئی روح موجود نہ ہو۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ ذرا سا کھل گیا تھا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر کنڈی گرا دی اور گیٹ کھول دیا تھا۔ اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان بےحد خوبصورت تھا اور بنگلہ چھوٹا تھا، مگر جدید تراش خراش کا تھا۔ وہ لان کو عبور کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی نہ تھا، مگر ساتھ کے کمرے سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے خود دستک کی آواز سنی ہے سہیل، تم یقین کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی دبی دبی سی نسوانی آواز تھی۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، شاید غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں۔ جانے من، یہاں آؤ، چھوڑو سب کچھ، فکر اور اندیشہ۔ اگر کوئی باہر ہوا خود ہی چلا جائے گا، مرد نے بھاری آواز میں کہا۔ عورت نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس کا جملہ عامر کو سنائی نہ دیا تھا۔ عامر نے جھک کر اپنی آنکھ کی ہول سے لگائی اور اندر جھانکا، اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سارا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ ایک مرد اور عورت بیڈ پر دو جسم ایک جان بنے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کے سوا ارد گرد کی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر جسم کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عورت کی پشت اس کی طرف تھی، اس کے گھنے سیاہ بال عقب سے اس کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عامر نے مرد کا چہرہ دیکھا جسے اس جوان سال خوبرو عورت نے سہیل کہہ کر پکارا تھا۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کا ہاتھ دروازے پر دستک کے لیے اٹھا۔ عامر اس دروازے کے عین باہر کھڑا تھا، جس کی دوسری طرف وحشت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، جس کا ایک منظر وہ ہال میں دیکھ چکا تھا۔ مدم مدہوشی بھری آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اس نے دستک کے لیے اٹھایا ہوا اپنا ہاتھ نیچے کیا اور دبے پاؤں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف آیا، باہر کی طرف بڑھا۔ مسز رحمانی جو گل کھلا رہی تھی، اس سے عامر کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کرے، کسی کو بھی گھر بلا کر اپنا آپ سونپے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، اس نے سوچا۔ لمبے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا کام اس کے شوہر سے تھا۔ وہ اسے اپنے پلاٹ کی ڈائریکٹری کے لیے لینے آیا تھا، نہ کہ اس کی بیوی پر نظر رکھنے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ باہر آیا اور ٹیکسی پکڑ کر واپس حسن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی سے اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ فریحہ نے کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ مجھے لگا بہت دیر لگائیں گے آپ۔ ہاں، جس بندے سے مجھے کام تھا وہ موجود نہیں تھا، شہزاد نے کہا اور اسے نظر بڑھ کر دیکھا تھا۔ وہ شاید شاور لے کر باہر نکلی تھی۔ شفاف چہرہ میک اپ سے عاری ہو کر بھی شاداب سا لگ رہا تھا اور روپی بدن قمیض کی باریکیوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ گھنگریلے بال ہلکے سے نم تھے اور پانی کی کئی آوارہ بوندیں بالوں سے نکل کر مرمری قدم پر سفر کرتے ہوئے قمیض میں جذب ہو رہی تھی۔ اوہ، مطلب کام نہیں ہوا؟ اس نے سر ہلایا۔ چلے، کوئی بات نہیں، کبھی تو وہ آئے گا، وہ بولی اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے اندر آیا تھا کہ وہ مورنی کی طرح دلکش چال چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ نازک کمر کسی شاخ کی مانند بل کھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سادہ سی آف وائٹ شلوار، آف وائٹ قمیض اور نیوی بلو جینس میں تھی۔ فٹنگ کی قمیض نے اس کے بدن کی نزاکتوں کو سمیٹ رکھا تھا۔ ایک ایک قدم پر اس کا ہوش ربا بردن جیسے تھرک رہا تھا، جوانی کی لے پر رقص کر رہا تھا۔ اس لمحے اسے حسن کی خوش قسمتی پر رقص چھایا تھا۔ اتنی حسین بیوی سے ملی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی تھی، عامر ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں تو بور ہوگی، صبح سے وہ بیٹھے ہوئے مسکرائے تھے۔ عامر بھی مسکرا دیا۔ بور نہیں ہوئی ہوں گی، تمہیں اپنا میاں یاد آ رہا ہوگا، وہ دبی سی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ جی نہیں، گھر میں اکیلے رہ رہ کر بور ہو گئی تھی میں۔ کیا مطلب تمہیں شوہر کی یاد نہیں آتی؟ عامر نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ سرخ سی ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بےحد خوبصورت تھی اور صوفے پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک انداز سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم دونوں کی شادی کیسے ہوئی فریحہ؟ سوال عامر کے لبوں پر مچلا تھا۔ کس کی شادی؟ تمہاری اور حسن کی شادی کیسے ہوئی؟ لو میرج یا ارینج تھی؟ ان کے ماما میری ماما کے دور پڑے کے رشتے دار تھے۔ انہوں نے مجھے کسی فیملی فنکشن میں دیکھا تھا، پھر وہ رشتہ لے آئی تھی اور 2 ماہ کے اندر اندر سب ہو گیا۔ میں شادی کر کے یہاں آ گئی، وہ بتاتی رہی۔ آخر میں اس کی آواز اداسی سے گھل گئی تھی۔ عامر چونکا تھا۔ شاید وہ حسن کے ساتھ شادی پر خوش نہ تھی یا پھر اسے مس کر رہی تھی، تبھی اداس ہو گئی تھی۔ عامر نے سوچا، ویسے بہت خوش قسمت ہے
आमिर ने कहा था, पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत। तभी आवाज़ में बड़बड़ाई थी, मगर आमिर ने सुन लिया था। ऐसे क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो उसके उदास चेहरे पर नजर जमाए पूछने लगा था। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराए थे। लंच किया है आपने या नहीं? वो मौजू बदलने की कोशिश करने लगी। आमिर ने इसे तिरछी नजरों से देखा था। बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इसने ठहरी हुई मध्यम आवाज़ में पूछा था। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता भी दूँ तो? आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। आमिर इसके पीछे आया था। कमरे में आकर वो बेड के किनारे पर रुक कर मुड़ी थी। हो सकता है मैं कुछ कर लूँ, आमिर ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा था। कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने नसीब की खराबी का तवान बनना है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले थे। तुम बताओ तो सही। वो इसके करीब हुआ और अपने हाथ इसके नाजुक कंधे पर रख दिए थे। उन्हें नरमी से दबाया था। फरिया हल्का सा कांपी मगर हनूस खड़ी रही थी। मुझे सोना है थोड़ी देर। बहुत ज़रा कसमसाई थी। तो मुझे नहीं बताओगी? वो ज़रा सा और करीब होकर बोला था। फरिया के जिस्म पर तारी ऐसा हो गया था जैसे वो उसके कंधों पर रखे अपने हाथ से महसूस कर पा रहा था। सो लो ना, थोड़ी देर, बहुत थक गई हूँ। वो बोली। इसके गाल दिखने लगे थे मगर इसके हाथों को अपने कंधे से हटाने की कोशिश न की थी। वो साकित से खड़ी थी। गालों पर हल्की सी सुर्खी हलकोड़े लेने लगी थी। आमिर की नजरें पानी की एक बूंद पर पड़ी जो जुल्फों के किनारे से निकलकर कान के अकब से होती हुई दूधिया गर्दन पर झूमती हुई नीचे की तरफ फिसलने लगी और दूधिया गर्दन पर अटकलियां करती हुई जाकर खुले गिरबान की गहराइयों में जा छुपी थी। आमिर की निगाहों ने पानी के इस नन्हे के शफाफ कतरे के साथ साथ सफ़र किया था। जहाँ इसका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ था वहाँ जवानी का खिंचाव, वहाँ इसकी किसी कमीज़ थी। न जाने वो कमीज़ इनकी मुँहज़ोरी को कैसे सह पा रही थी। आमिर का दिल किया इन्हें आज़ादी बख्श दे और अपने लम्ब से आशना करवाए। इस पर कल रात वाली कैफियत तारी होने लगी थी। सिर्फ अपने होंठों को दांतों से कुचला उससे ज़रा दूर हुआ। यहाँ रहना सच में एक इम्तिहान साबित हो रहा था। तुम सो नहीं पाओगी? वो भारी आवाज़ में बोला था। क्यों? क्योंकि तुम डर जाती हो। कल रात कैसे डर गई थी? हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खो रहा है, तभी मैं डर गई थी। लेकिन इस वक्त नहीं डरती मैं। इस वक्त नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती ही हो। अजीब बात है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूँ? आपने भी नहीं खाया होगा। मैं भी भूखी हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अगर रात को डर गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा क्या? इसने कहा था। बाहर जाती फरिया रुक गई थी और मुड़ कर इसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा खुमार नजर आया था। क्या पता, अगर मैं डर गई तो शायद आना ही पड़े आपको, इसने कहा। आमिर ने इसे बगौर देखा था। वो तेजी से बाहर निकल गई। आमिर ने लंच फरिया के साथ किया। वो दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में पड़े टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खा रहे थे। थोड़ी दूर की बातें कर रहे थे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है। फरिया ने चाइनीज़ राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा था। आमिर ने सर उठा कर उसे देखा। किस सिलसिले में? इसने पूछा और पानी का गिलास लबों से लगाया था। इसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा इससे मिल लूं। अच्छा, आमिर बोला था। हाँ, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बहुत पक्की वाली फ्रेंड। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरता था हमारा एक दूसरे के साथ। उसे बता रही थी। आमिर से देखकर रह गया था। इस वक्त वो अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और गुजरे हुए सालों की खुशगवार यादों के साथ। अच्छा चली जाओ तुम अपनी फ्रेंड के घर। तुम्हें इसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ रहा हूँ। खुद हसन को कराची में था मगर पोर्च में इसकी नई मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो फरिया को इस पर ड्रॉप कर सकता था। इसकी ऑफर पर फरिया चंद लम्हे सोचने पड़ गई थी। नहीं, मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था मैं। वो घर पर मौजूद नहीं था तो मैं वापस आकर मेरी फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार हो जाऊँगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना। फरीहान ने कहा तो आमिर ने सर हिला दिया। लंच के बाद वो अपने घर में कमरे में जा घुसी थी और आमिर अपने कमरे में आ गया था। न जाने कितनी देर यूं ही गुजर गई कि दरवाजे पर मदन सी दस्तक हुई थी। चंद लम्हे बाद कमरे परफ्यूम की खुशबू से महक उठा था। वो अंदर आए थे। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी होगी। दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। इसकी आवाज़ पर आमिर ने आंखें खोली तो लेटे लेटे उसे देखा। वो नक्शे से तैयार हुई थी। हल्के मेकअप कर रखा था। मदन से नीले रंग की शर्ट घुटनों को छू रही थी और सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पजामा इसकी लंबी टांगों को सख्ती से जकड़े हुए था। हाफ स्लीव की शर्ट से इसकी नाजुक दूधिया कलाइयाँ बेहद भली लग रही थी। इस लिबास ने इसके मतवाज़िन बदन को बहुत खूबसूरत से समेट रखा था। वो उठ बैठा था। यहाँ आकर वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया था। उसके साथ एक ही छत तले रह रहा था जो उसके दोस्त की बीवी थी और बेहद खूबरू और नाजुक अंदाम थी। देखने वालों की नज़रों की अपने सराफे से खैरा कर देती थी। मर्द मुझे कौन सा मेकअप करना है? मैं तैयार हूँ जाने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, आमिर ने कहा और वॉशरूम में घुसकर चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारने लगा और चेहरे को तौलिए से खुश करता हुआ बाहर आ गया था। शीशे के सामने खड़े होकर इसने अपना मुआयना किया। वो हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था।
جس کے صرف اس نے حسب عادت پر پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔ ان دونوں کا لباس میچ کر رہا تھا، یہ بھی اتفاق ہی تھا۔ اس نے شیشے میں ابھرے اپنے عکس کو دیکھا اور بالوں پر ہلکا سا ہاتھ پھیر کر مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ فریحہ پاس کھڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلے، اس نے فریحہ کو دیکھتے کہا تھا۔ میں تو تیار ہوں، جی چلیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھا تھا، گھر کے تمام دروازے بند کر کے وہ باہر آئے۔ فریحہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گاڑی کی چابی اسے تھمائی، جسے تھامتے وقت اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ دونوں آنکھیں اس لمحے چار ہوئی تھیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو فریحہ پیچھے بیٹھنے کی بجائے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ پہن لو، اس نے فریحہ سے کہا تھا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ بولی تو عامر چونکا تھا۔ کیوں؟ مجھے سیٹ بیلٹ سے الجھن ہوتی ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ انہوں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہماری سیفٹی کے لیے ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے الجھن ہوتی ہے؟ وہ اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اسے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے سچ میں الجھن ہوتی ہے، میں خود کو بندھی ہوئی محسوس کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، لیکن اگر میرے ساتھ جانا ہے تو تمہیں سیٹ بیلٹ تو لگانی پڑے گی۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، چلو میں تمہاری سیٹ بیلٹ خود لگا دیتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ذرا سے اس کی طرف کھسکا تھا، وہ ساکت سے بیٹھی رہی تھی۔ عامر نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے لگی ہوئی بیلٹ تھامی اور اسے اس کے سامنے لے کر جا کر بکل میں ڈال کر کسنے لگا تھا۔ اس لمحوں میں وہ اس کے بےحد قریب آ چکا تھا۔ فریحہ کے وجود سے نکلنے والی مہک اس کی سانسوں میں شامل ہو کر جسم تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر ہونٹوں کو میچ بیٹھی تھی۔ بیلٹ کی پٹی کو اس نے فریحہ کے سینے پر ایڈجسٹ کر کے ہلکا سا کھینچا تھا۔ وہ اس کے بھرپور سینے میں کب سی گئی تھی، جیسے یوں جوانی کی منہ زور کو لگام ڈالا ہو۔ عامر کی نگاہیں آوارگی کے لیے مچلی تھی۔ اس نے فریحہ کی طرف دیکھا، جو دانت بدانت جمائے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیلٹ کو کھینچ کر ذرا اور ٹائٹ کیا، اس کا جیسے شرٹ میں سے اس کے جسم کے نشیب افراز ظاہر ہونے لگے۔ عامر کی نگاہیں وہاں گڑنے لگی تھی، کن پٹیاں سنسنا اٹھی تھی۔ اتنا بھی نہ کھینچے، ایسے تو میری سانس رک جائے گی۔ وہ کراہی اور شکوکنہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، تھوڑا لوز کر دیتا ہوں۔ عامر نے لمبی سانس لے کر بیلٹ کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور اپنی سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا تھا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اسے دور رہنا گزرتے وقت کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش اس لمحے شدت سے ہوئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سرسری سی دوڑ گئی تھی۔ ضبط کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر روڈ پر آ گیا تھا۔ اس کی فرینڈ کا گھر 10 منٹ کی ڈرائیونگ پر تھا۔ وہ درمیانے رفتار سے گاڑی چلاتا رہا، اسے راستہ بتاتی جا رہی تھی۔ وہ گاہے باہے کنکیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک چوراہے پر روکی تھی۔ ٹریفک لائٹ سرخ تھی اور اسے سبز ہونے میں کچھ سیکنڈ لگ جانے تھے۔ اس کے سبز ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے دائیں طرف ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس نے بے خیالی میں اس گاڑی کی طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ گاڑی حسن چلا رہا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک جوان سا لڑکی اسٹائلش سے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال کندھوں پر جھول رہے تھے اور دھوپ کا چشمہ بالوں میں اڑسا ہوا تھا۔ عامر کو لگا وہ ان بالوں کی ایک جھلک کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ الجھ گیا تھا۔ حسن اسے اور فریحہ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ کراچی نہیں گیا تھا، بلکہ شہر میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اس حیرت اور غصے کے ساتھ الجھن بھی ہونے لگی تھی۔ اس لمحے حسن نے بھی اپنی گاڑی پہچان لی تھی اور فرنٹ سیٹ پر عامر کو فریحہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر بے حد چونکا تھا۔ نظر آنے والی گاڑیوں جیسے وہ فٹافٹ وہاں سے جانا چاہتا ہو۔ فریحہ بے خبر سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کا شوہر جو اس سے کراچی جانے کا بول کر نکلا تھا، اسے چند ہی میٹر دور دوسری گاڑی میں ایک عورت کے ساتھ موجود تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ عامر سوچنے لگا، شاید ہنگامہ کر دیتی یا رونے لگ جاتی۔ کچھ بھی کر سکتی تھی وہ۔ عامر نے خاموشی سے ہونٹ پیچ لیے تھے۔ اشارہ سبز ہوا تو حسن کی گاڑی تیر کی طرح آگے نکلی تھی اور تیز رفتار سے ٹریفک کے ازدحام میں مدغم ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فریحہ کے دوست کے گھر کے سامنے پہنچ آئے تھے۔ یہ درمیانے سائز کا خوبصورت سا گھر تھا۔ عامر نے کشادہ گلی میں گاڑی روک دی تھی۔ آپ بھی آئے نا اندر، وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، تم جاؤ، مجھے ٹائم بتا دو، پھر میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ 4 بجے تک آ جائیے گا، وہ کلائی پر بندھی نازک سی گھڑی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو عامر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے فریحہ سے عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اسے وہیں اتار کے اس نے گاڑی واپس موڑ لی اور بغلی سڑک پر ایک ویران سی جگہ پر لا کر لاک کر دی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک تھی۔ پاکٹ سے فون نکال کے اس نے کال ملائی تھی۔ مجھے پتا تھا کچھ ہی دیر بعد تمہاری کال ضرور آئے گی، حسن کی آواز سنائی دی تھی، جس سے اطمینان سے وہ بولا تھا۔ عامر سے لگ اٹھا تھا۔ ہاں، مجھے تو تمہیں اگنور کر دینا چاہیے تھا نا، عامر نے چند بھاری بھرکم گالوں سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ کیوں اتنے گرم ہوئے جا رہے ہو یار، ایسا کیا ہو گیا؟ حسن نے کہا۔ تو عامر تب کیا تھا، کراچی جانے کا بول کر تم یہاں رنگ رلیاں منا رہے ہو، پوچھتے ہو کیا ہوا ہے؟ تم بھی تو میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو، حسن کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عامر چپ سا ہو گیا۔ خیر، تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ حسن نے ایک ہوٹل کا نام لیا تھا۔ عامر نے کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم ایک نمبر کے کمینے اور حرام زادے ہو، وہ حسن سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لابی میں موجود تھا۔ وہ سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر اسے ملنے آن پہنچا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عامر اس کے
بالمقابل آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ حسن بولا تو عامر نے اسے گھورا تھا۔ تم کراچی میں ہو نا؟ ہاں یار، آج ہی کراچی سے واپس آیا ہوں۔ حسن نے سر جھکا کر مصنوعی مسکینگی سے کہا تھا۔ اس جھوٹ پر عامر کا پارا چڑھا تھا۔ بکواس بند کرو، تم کراچی گئے ہی نہیں تھے، شروع سے یہاں تھے۔ اور وہ کون تھی تمہارے ساتھ؟ عامر نے ترش لہجے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی میں نہیں گیا تھا، حسن نے تلخی سے بولا تھا۔ اور وہ جو کوئی بھی تھی، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ عامر نے ہونٹ پیچ لیے تھے۔ تم جھوٹ بولتے رہے مجھ سے اور اپنی بیوی سے بھی، شہر میں رہ کے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہو۔ عامر نے افسوس سے کہا تھا۔ یار کیا فضول کی باتیں چھیڑ رہے ہو تم، رہنے دو یہ سب، کافی پیو۔ حسن نے بولا تھا۔ میرا کافی 2 مگ رکھ کر گیا تھا، مجھے بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ عامر نے کافی کا مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا تھا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ کیا بتاؤں، پوچھو۔ حسن اب کی بات ذرا دھیمے انداز میں بولا تھا۔ کراچی نہیں جانا تھا تو بہانہ کیوں کیا؟ مجھے کچھ پرسنل کام تھا شہر میں، اس لیے۔ اور وہ پرسنل کام وہی تھا جو تمہارے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ موجود تھا؟ عامر تلخ ہوا تھا۔ یہی سمجھ لو، اطمینان سے بولا۔ کون ہے وہ؟ عامر کو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ لڑکی یاد آئی تھی۔ میرے ہونے والی بیوی۔ عامر کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا، میری ہونے والی بیوی۔ وہ میں جلد ہی سے شادی کر رہا ہوں۔ اور فریحہ کا کیا ہوگا؟ مجھے کیا پتا، اپنے گھر ہی جائے گی۔ اس نے بے حسی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ ویسے بھی یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میں فریدہ کو 3 سال سے پسند کرتا ہوں، جب سے اسے دیکھا تھا، مگر ممی نے میری شادی فریحہ سے کروا دی اور یوں میرے گلے پڑ گئی، مگر میں یہ زبردستی کا رشتہ اب نہیں نبھا سکتا۔ تو فریدہ سے کب شادی کرو گے؟ عامر تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے شوہر سے طلاق لے گی، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عامر اس کے انکشاف پر حیران ہو رہ گیا تھا۔ عامر میری بات سنو۔ حسن ٹیبل پر کونیاں ٹکا کر آگے کی طرف بڑھا تھا۔ میں بھی شادی شدہ ہوں اور وہ بھی شادی شدہ۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی اور میں فریحہ کو طلاق دوں گا، پھر ہم دونوں شادی کریں گے، اس نے نہایت سکون سے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اس لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ مجھے جانا ہے، وہ بلا رہی ہے۔ عامر نے اسے دیکھا، وہ یقیناً فریدہ کی بات کر رہا تھا۔ کب گھر آؤ گے؟ عامر نے پوچھا۔ کل یا پرسوں، حسن نے جواب دیا تھا۔ وہ اٹھا سے ہاتھ ملا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عامر اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عامر 8 بجے کے قریب ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ فریحہ تب سو رہی تھی اور وہ حسن کی کار لے کر نکلا تھا اور ڈرائیو کر رہا تھا ہوا ایک 3 منزلہ ہوٹل کے احاطے میں جا کر رکا تھا۔ ڈائننگ ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دیا تھا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جس میں کل وہ حسن سے ملا تھا، اس کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے فون نکال کر حسن کو کال ملائی تھی۔ گھنٹی جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر فون رکھا، ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ اسے پاپا نے اسلام آباد سے پلاٹ کا قصہ حل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ کن معاملات میں پھنس گیا تھا، مڑ کر گھر کا رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ فریحہ کے لیے دل میں عجیب سے جذبے ہلکورے لیتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ راتوں رات اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر اس کے کمرے میں رہا اور نہ جانے کب اپنے روم میں آ کر اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ فقط ہمدردی کا جذبہ تھا یا واقعی اس کا دل ہرجائی ہو گیا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے بل ادا کیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک چاقو چوبند سا کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ عامر کو قریب آتے دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ یہاں کوئی حسن فاروقی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس نے کوہنی کاؤنٹر کے شیشے پر ٹکا کر حسن کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ کلرک نے سامنے رکھے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، حسن فاروق کمرہ نمبر 245 میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے کہا تھا۔ اس کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ عامر نے کلرک کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 1 منٹ سر، کلرک نے اسے پکارا تھا۔ بولو۔ اگر آپ حسن فاروق صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان سے اس وقت نہیں مل سکتے۔ عامر نے منہ اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے سر، کوئی بھی ان کے کمرے کی طرف نہ جائے، وہ میرا دوست ہے اور مجھے اس سے ابھی ملنا ہے۔ عامر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ سوری سر، ہم آپ کو اوپر جانے نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے کلائنٹس کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ عامر نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور حسن کو دل میں گالیاں دیتا باہر آ گیا۔ یقیناً وہ رات بھر کے جاگنے کے بعد سوئے ہوں گے اور سونے سے پہلے ہوٹل اسٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اسے عامر کے آنے کا اندیشہ پہلے سے ہی ہو، اس نے پہلے سب کچھ انتظام کر لیا۔ گاڑی میں چند لمحے بیٹھنے کے بعد اس نے اسلم رحمانی پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی کال ریسیو ہو گئی تھی اور ایک کھڑکھڑاتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ عامر نے آواز سے بولنے والے کی عمر کا تعین 40 سے 45 کے درمیان کیا تھا۔ جی، اسلم رحمانی بول رہا ہوں۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں عامر داؤد بول رہا ہوں۔ رحمانی صاحب، اسلام آباد سے آیا ہوں، امید ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی تھی۔ جی، کیسے یاد کیا آپ نے اس خادم کو؟ رحمانی کی آواز آئی تھی۔ پلاٹ کا جو معاملہ الجھ گیا ہے، دراصل جاننے آیا ہوں۔ رحمانی صاحب، عامر نے کہا، آدھی رقم ادا کی جا چکی ہے اور باقی کی 1.5 کروڑ کی رقم میں ادا کر دوں گا، پلاٹ کا قبضہ لے لوں گا۔ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ دیکھیے، اتنا آسان نہیں ہے، پلاٹ بیچنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جگہ فائنل ہو گئی تھی اور کاغذات پر بھی دستخط ہو گئے تھے۔ عامر نے جھنجھلا ہوئے انداز میں کہا تھا۔ آپ گھر آ جائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ رحمانی نے کہا، امید ہے آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، عامر نے کہا اور کال کاٹ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اس کا رخ واپس اس بنگلے کی طرف تھا جس کے اندر وہ کئی دن پہلے گیا تھا اور اس نے ہال سے ایک کمرے میں جھانکا تھا جہاں اسلم رحمانی کی جوان سالم بیوی
किसी के साथ दादेश पेश कर रही थी। रमानी के बंगले के मेन गेट पर आगत ने हॉर्न दिया और गेट खोलने पर गाड़ी अंदर ले आया था। सुबह के 10 बज रहे थे। असलम रमानी ने कारोबारी खुश अखलाकी से इसका इस्तकबाल किया था। उसे ले जाकर डाइनिंग रूम में बिठा दिया। जी आमिर साहब, क्या लेंगे आप, चाय या कुछ और? वो मुस्कुराकर बोली थी, शुक्रिया, लेकिन मैंने कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है। नहीं, आप आए हैं तो कुछ अदब मेज़बानी हमें भी तो निभाने दें, वो बोला और बेतकल्लुफ़ी से अपनी बीवी को पुकारा। बेगम कहाँ हो भई, मेहमान आए हैं, कुछ चाय पानी तो लाओ। आमिर ने इसे मना करना चाहा मगर उसने फिर अपनी बीवी को पुकारा। तो इस लम्हे एक दरवाजे से बेहद खूबसूरत जवान औरत जो बालों को समेटते हुए बाहर आई थी। आमिर की निगाहें इसकी तरफ उठी और पलटना भूल गई थी। वो फरीदा थी। उसे कल ही इसने हसन के साथ गाड़ी में देखा था और इससे चंद दिन पहले ही इस कोठी के एक कमरे में किसी सुहेल नामी मर्द के साथ जिस्म की पहेलियां पूछते हुए देखा था। तब उसकी बरहना पूछते और इस पर बिखरे बाल ही देख पाया था जो उसकी पूछते होते हुए कमर के निचले हिस्से तक आ गए थे। उसकी पर्दापोशी कर रहे थे। कल इसे गाड़ी में देखकर आमिर को लगा था वो इन बालों को कहीं देख चुका है। इस वक्त हर चीज़ वाज़ह हो गई थी। इसके सामने मुजस्सिम खड़ी थी, फरीदा थी, असलम रहमानी की बीवी, हसन की महबूबा और सुहेल नामी किसी मर्द की शायद दाश्ता थी। आमिर का दिमाग सुन्न होने लगा था। भाई चाय बना दो, मेहमान आया है, असलम रहमानी ने फरीदा से कहा, जबकि आमिर का दिमाग अभी तक अचानक लगने वाले इस झटके से संभल नहीं पा रहा था। इसकी निगाहें अभी तक इस लड़की पर टिकी हुई थी जिसकी उम्र शायद 30 को छू रही थी, मगर इसने खुद को संभाल कर रखा हुआ था। वो कहीं से भी 25 से ज़्यादा नहीं लगती थी। लिबास की तराश बेहद उम्दा थी और चेहरे की मुलायम चिल बता रही थी कि इसका खास ख्याल रखा जाता है। आमिर ने इसे गहरी निगाहों से देखा। बेहद जवान और हसीन थी, जबकि असलम रहमानी इसके सामने बूढ़ा नजर आता था। इसके दरमियान उम्र की गहरी खलीज थी। पता नहीं इनकी शादी कैसे तय पाई होगी, मगर शादी के बाद जो कुछ भी हो रहा था वह आमिर के इल्म में आ चुका था। फरीदा के एक नहीं कई जगह मुशाके चल रहे थे। हसन को इसने अपने जुल्फों के जाल में कैद कर रखा था, जबकि सुहेल नाम के किसी आदमी के साथ दादेश देते हुए से आमिर अपनी आंखों से देख चुका था। वो खासी देदा दिलेरी थी। सुहेल को अपने घर बुलाकर इसने अपने शोहर की आंखों में धूल झोंकी थी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ, फरीदा ने कहा और एक नज़र आमिर पर डालकर किचन की तरफ चली गई थी। जी आमिर साहब, असलम साहब ने गला खंगार कर साफ किया था, मुझे पता है आप बहुत दूर से इस छोटे से मसले को हल करने के लिए आए हैं। हाँ जी, मुझे आना पड़ा रहमानी साहब, आपकी तरफ से कोई वाज़ा जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा ने मुझे आपसे मिलने भेज दिया ताकि इस मसले को हम सुलझा सके। लेकिन मसला तो हल हो चुका है आमिर साहब। रहमान साहब ने जेब से महंगी ब्रांड का एक सिगरेट निकाल कर सलगाते हुए कहा था। वो कैसे? आमिर ने इसकी सिगरेट को नापसंदीदगी से देखते हुए गया था। मैंने आपको बता दिया था फ़ोन पर भी कि वो प्लाट बेचने का इरादा मैं तर्क कर दिया है। वह इत्मीनान से बोला। आमिर के माथे पर शिकने उभर आई थी। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे जिसके मुताबिक आधी रकम अदा की जा चुकी है और कानूनी तौर पर हम इस जायदाद के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ बाकी की आधी रकम की अदायगी बाकी है और फिर हमें कब्जा मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता। रहमानी ने जैसे मक्खी उड़ाई थी। जिस मुहादे पर हम तस्ने दस्तखत किए थे वो मेरे पास है, जिसमें ज़ाया कर दूंगा और आप लोगों ने जो रकम अदा की है वो भी कुछ अरसे में आपको मिल जाएगी। अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। इसने सिगरेट के धुएं के गोले हवा में छोड़ते हुए कहा और आमिर को देखकर मुस्कुराया। ये वादा की खिलाफ वर्जी है। आमिर के हाथ सोफे के हत्थे पर सख्ती से जमे थे। इस यार आदमी पर गुस्सा आ रहा था जो अपने अल्फाज से मुकर रहा था। बात सिर्फ प्लाट की नहीं थी, वो जगह इसके पापा के एक दोस्त की थी जिसे रहमानी ने खरीद लिया था। पापा इसमें पहले से दिलचस्पी रखते थे। रावी रोड की ये लोकेशन इन्हें बहुत पसंद थी। वादा खिलाफी नहीं की आमिर साहब, वो जगह मेरी है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। अब छोटे चाय पिए, इसने कहा। फरीदा चाय के लवाजमात भरी ट्रे धकेलती हुई अंदर आई था, बर्तन मेज़ पर रखने लगी। ये वादा खिलाफी ही है रहमानी साहब, कानूनी तौर पर हम इसके मालिक हैं। इसने तल्खी से कहा। इसका चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन कानून को हमारे मुआहदे का नहीं पता था ना। अभी हमने इस कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री अदालत में जमा नहीं करवाई, इसे मैं आज ज़ाया कर दूँगा। आप चाय पिए, इसने कहा, मगर आमिर उठ खड़ा हुआ था। फरीदा वापस से एक दरवाजे की ओर में गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप मेरी बात पर फिर से गौर करें, मैं बाद में गौर करूँगा। मैंने काफ़ी गौर करने के बाद ये मुआहदा ख़त्म करने का सोचा है। रहमान नहीं बोला था, लेकिन आप चाहे तो पीते जाएं, मुझे और अपनी खिदमत से यूँ महरूम तो ना करें। इसने खोखली मेहमान नवाजी का मुजाहरा करना चाहा, लेकिन आमिर ने बाहर जाने के लिए पर तो रहा था। इसके इसरार के बावजूद वो बाहर निकल आया था और गाड़ी स्टार्ट कर रोड पर आ गया। रहमानी से मिलकर इसकी तबीयत बदमज़ा हो गई थी। वो हर सूरत प्लाट के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता था, वो इनकी प्रॉपर्टी थी। वो यहाँ प्लाट का मुआहदा निपटाने आया था, मगर एक और रात से पर्दाफाश हो गया था। फरीदा को रहमानी की बीवी के रूम में देख कर सहारत का झटका लगा था। वो कई कश्तियों की मुसाफिर बनी हुई थी। सबसे अहम बात यह थी कि हसन इस लड़की से शादी करना चाहता था। मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बना चुका था। ये होटल की लॉबी में इसने आमिर को साफ अल्फाज में बता दिया था वो फरीदा से शादी करना चाहता है और फरीहा को छोड़ देगा। अगर वो हसन को फरीदा की हकीकत बता दे तो शायद वो फरीदा पर लानत भेज देगा। आमिर ने सोचा, हो सकता है फरीदा की हकीकत जाने के बाद फरीहा को छोड़ने का इरादा भी तर्क कर देता। वो गाड़ी को कशीदा सड़कों पर दौड़ाते हुए सोचने लगा था। इसके जहन में एक मंसूबा बनने लगा था। लंच से ज़रा पहले वो घर आ गया था। फरीहा डाइनिंग रूम में सोफे पर दोनों पाँव ऊपर किए बैठी हुई टीवी देख रही थी।
कोई सिंगिंग शो था जिसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। इसे आते देखकर मुस्कुराई थी और टीवी की आवाज़ कम कर दी थी। वो इसके करीब आकर बैठा था, कुशन गोद में रखते हुए इसे देखा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो टीवी देख रही थी। सुबह से घर के काम निपटा रही थी, सफाई के बर्तन धोए, खाना बनाया और अब फ्री होकर टीवी देखने बैठ गई। वो दिन भर की मसरूफियत गरमाने लगी थी। आमिर दिलचस्पी से सुनता रहा। गंदवी नगंद के सादा से सूट में वो हस्बे मामूल बहुत प्यारी लग रही थी। बाल जूड़े की सूरत में पुश्त पर थे, चेहरे मेकअप से आरी होने के बावजूद निखरा हुआ था। चुस्त सी कमीज बदन की उठान को थामे हुई थी। आपका काम हुआ कि नहीं? काम अभी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, आमिर ने यकीन से कहा। अगरचे रहमानी से मुलाकात हौसला शिकन थी, मगर इसे यकीन था वो इसे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेगा, चाहे इसके लिए उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। अच्छा, आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो सोफे पर से उठी और नाजुक पैर स्याह चप्पलों में डसती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी। उसके पीछे वो आया था और टेप से हाथ धोए थे। तब तक फरीहा ने टेबल पर कई बर्तन सजाए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। खाने की खुशबू फैली हुई थी। आमिर की भूख चमक उठी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया था। तुम नहीं खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, वो दादी से बोली थी। क्यों, क्या हुआ? वो चौंका था। वैसे ही दिल नहीं कर रहा, आप खाएं। ऐसे नहीं चलेगा फरीहा, चलो आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ, वो इसे देखकर बोला था। और जो टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखे खड़ी थी। हुसन से बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो सर झुकाकर बोली। आमिर का दिल पर चढ़का सा लगा था। वो शायद अपने शौहर को मिस कर रही थी। उसके राब्ता ना करने पर उदासी से अपनी भूख गायब होती महसूस हुई थी। तुम इससे बात कर लो ना, कहीं मसरूफ होगा वो काम के सिलसिले में, तभी राब्ता नहीं कर पाया होगा, कॉल कर लो। वो उसका दिल रखने के लिए खुद बोला। खुद इसके दिल की हालत अजीब हुई थी। ठीक है, करती हूँ। अपने रूम की तरफ चली गई। वो साकिब सा बैठा रह गया था और अपने सामने पड़े खानों की प्लेटों को देखता रहा, मगर भूख तो मर गई थी। कई बार भूख का सीधा सा ताल्लुक हमारे एहसास से होता है। गम और उदासी के लम्हों में भूख खत्म हो जाती है। इस पर भी अचानक से कनूतियत सितारी हो गई थी। ये ख्याल इसके लिए तकलीफ दे था कि फरीहा हसन को मिस कर रही है। चंद लम्हों बाद फ़ोन कान से लगाए अंदर आई थी। जी, वो यहीं मौजूद हैं, आप बात कर लें इनसे। टेबल के करीब आकर उसने फ़ोन आमिर की तरफ बढ़ाया था, जिसने इसे बुझे दिल से थाम लिया था। कैसे हो? हसन ने कहा था। आमिर को इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। खैर से हूँ, तुम सुनाओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे कराची में? वो फरीहा को सुनाने के लिए बोला था, जो कुछ बर्तन सिंक में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। हसन कहकर लगा के हंस पड़ा। एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ्लाइट से आ जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊँगा, इसने दांत पीसते हुए कहा था। इसने कहा। इस लम्हे फरीहा किसी काम से बाहर चली गई थी। इसके जाते ही आमिर ने सीधा भी आवाज़ में गाली दी थी। कहाँ ये ऐशा कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है, वरना अभी फरीहा के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। अभी ना बताओ इसे, मैं बाद में खुद ही बता दूंगा, इसने डटाई से कहा था। बकवास न करो, कहाँ हो इस वक्त? मुझे तुमसे मिलना है। सुबह भी मैं होटल में आया था, तुम स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना करने के लिए बोल कर गए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ आने नहीं दिया। या शाम से पहले वहीं आ जाओ, इसने कहा था। ठीक है, आमिर बोला। फ़ोन बंद कर दे। इस लम्हे पर ही अंदर आए थे। वो कदरे पुरसकून लग रही थी। वो कुर्सी खींच कर इसके सामने बैठ गई थी। खाना खाएं, ठंडा हो रहा है, वो बोली। वो अपने प्लेट में खाना डालने लगी थी। कुछ देर पहले वो कुछ भी खाने से इनकारी थी, मगर अब टेबल पर आ बैठी थी और ये शोहर से बात करने के बाद हुआ था। आमिर ने बुरे दिल के साथ खाना शुरू किया। हर लुकमा से गले में रखता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लुकमे जहर मार कर खाने के बाद इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके सामने से उठ गया और रगबत से खा रही थी। खाना खाए ना जल्दी, इतनी जल्दी उठ के आप? वो हैरान हुई थी। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। उसे देखकर अनजाने से अजियत महसूस कर रहा था। हसन का सलूक पहले भी फरिया से अच्छा नहीं रहा होगा, मगर वो एक फ़ोन कॉल से मुतमिन हो गई थी। इसका दिल खून हुआ। आमिर भाई छोटे से लॉन में ठहरा था। फरीहा अंदर किचन में थी। वो अभी हसन से होटल में मिलकर वापस आया था और चाह कर भी इसे फरीदा की असर बता नहीं सका था। कई बार बात इसके लबों तक आकर ठहर गई थी। शायद इसका दिल इसे चुप रहने पर मादा कर रहा था, जिसके किसी नेहा खाने में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि हसन फरीहा को छोड़ दे ताकि उसे अपना सके। शाह से फरीहा से अजीब सी जज्बाती वाबस्ती हो रही थी। इसे देखने और सुनने को दिल बेकरार रहने लगा था। कई मिनट बाहर टहलने के बाद वो बेचैन सा हो गया था और अंदर आ गया था। वो किचन में सलाद बना रही थी। बाल कैचर की कैद काट रहे थे और नाजुक सी नाक पर काम करने की वजह से पसीने की नन्ही बूंदें उभर आई थी। वो वहीं बैठ के से इधर उधर की बातें करने लगा। डिनर दोनों ने साथ किया, फिर अपने कमरे में चली गई। आमिर अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कभी उठकर पैरों तले कलीन को रोनता रहा। नींद तर उठी हुई थी। दिल का चैन और करार लुट गया था। थक हार कर कमरे से निकला और इसके दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के सामने रुके। इसने हल्की सी दस्तक दी। आ जाए, फरिया ने कहा था। इसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। अंदर आ गया था। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसने कोहनियों के बल ऊपर उठकर आमिर को देखा था। आज मुझे नींद नहीं आ रही, सोचा तुमसे बातें कर लूं। उसके बेड के करीब ही आते हुए बोला था। वो चुप करके रह गई थी। वो धीमा सा देखती रही और धीमा सा मुस्कुराई थी। उसके करीब ही बैठ गया था। फरीहा लेटी रही। आमिर को लगा जैसे वो सांस रोके हुए हो, लब भीजे हुए कमल तले सीने का ज़ेरो बम हमक रहा हो। वो बेसाख्ता इसके करीब हुआ, इसके बराबर में आ लेटा था। नजरें अभी इसके लबों और रुखसार का तवाफ कर रही थी। आमिर के लब सिलकने लगे थे। वो जब्त के मरहलों से गुजरने लगा था। फरीहा से
فریحہ اس نے پکارا تھا جی، اس نے چہرہ عامر کی طرف موڑا۔ تم حسن سے پیار کرتی ہو؟ سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا تھا جو آج سارا دن اس کے دماغ میں پڑ رہا تھا، دل کو دہلا رہا تھا۔ فریحہ نے حیرت سے دیکھا تھا، یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے تم بتاؤ، کیا تم اسے چاہتی ہو؟ تم دونوں کا تعلق کیسا ہے؟ یہ باتیں بہت پرسنل تھی مگر عامر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جیسا ہر ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے ویسا ہی تعلق ہمارا بھی ہے، وہ بولی۔ عامر کو لگا جیسے اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہ دے رہی ہوں۔ تم لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ بولی۔ کبھی تو ہوئے ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ہماری کبھی زیادہ بات ہی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ اپنی آواز کی بےچارگی نہیں چھپا پائی تھی۔ کبھی تم نے علیحدگی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے چہرے کو نگاہوں کے راستے میں دل میں اتارتے ہوئے بولا تھا۔ فریحہ کے چہرے پر سایہ سا کے گزرا تھا۔ نہیں، اللہ نہ کرے، وہ بولی تھی۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں ہر اذیت سہ لوں گی مگر طلاق کا داغ نہیں سہ پاؤں گی۔ عامر اندر کچھ ٹوٹا تھا، وہ روایتی بیوی کی طرح تھی جو مرد کے نکاح میں آنے کے بعد اپنے جذبوں کو اس سے وابستہ کر دیتی ہے۔ حسن کی بے التفاتی کے سبب اس کے پاؤں ذرا سا ڈگمگائے تھے مگر اب بھی اسے اپنے مجازی خدا مانتی تھی اور علیحدگی کا سوچ کے ہی دہل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتا رہا، اس پر بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا اور دل بھی کچی کچی ہو رہا تھا۔ اگر حسن اسے طلاق دیتا تھا تب وہ بکھر جاتی، وہ اسے شوہر کی حیثیت سے محبت کرتی تھی۔ عامر کی محبت یک طرفہ تھی، وہ سو گئی مگر عامر جاگتا رہا تھا، اسے یک ٹک دیکھتا رہا، پھر ڈیٹے ڈیٹے اس کے قریب اور اپنا چہرہ اس کے قریب لا کے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے بند کر جیسے لبوں پر نرمی سے بوسہ دیا تھا۔ وہ نو سوتی رہی تھی۔ عامر اس کے پہلو سے اٹھتا اور تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امیدوں کا شہر شیش محل زمین بوس ہو گیا تھا، اس کی خود غرضی تحلیل ہونے لگی تھی۔ محبت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب اسے فریحہ کو حسن سے طلاق نہیں دلوانی تھی بلکہ اس کے رشتے کو بچانا تھا۔ فریحہ کے لیے اس کے لبوں پر ہنسی کے پھول کھلانے تھے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عامر نے اسلم رحمانی کے گھر کا نمبر ملایا تھا۔ کال بیل جا رہی تھی، حسب توقع فریدہ نے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، اس کی کھنکھنی ہوئی آواز فون کے اسپیکر میں گونجی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ میں عامر داؤد بول رہا ہوں۔ آپ کیسی ہیں فریدہ صاحبہ؟ ایکسکیوز می، میں نہیں جانتی آپ کو، اور آپ اتنے بے تکلف کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ترس سے لہجے میں بولی تو عامر زلیلا مسکرایا تھا۔ میں کل آپ کے گھر آیا تھا، شاید آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ اچھا، آپ وہ ہیں؟ خیر، میں نے صرف آپ کی شکل دیکھی تھی، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ آپ کو رحمانی صاحب سے کوئی کام ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے۔ آپ آفس فون کر لیں، مجھے رحمانی سے نہیں آپ سے بات کرنی ہے فریدہ صاحبہ، اور جاننے کا کیا ہے، پہچان بھی ہو جائے گی۔ عامر نے اطمینان سے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میں فون کاٹ رہی ہوں، آئندہ فون مت کیجیے گا۔ ارے فریدہ صاحبہ، فون نہ کاٹیے گا ورنہ مجھے آپ کے گھر آنا پڑے گا، مجھے آپ سے بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عامر مزے لے کر بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ تنگ کر بولی تھی۔ سہیل اور حسن سے آپ مختلف زبانوں میں تفصیلی باتیں کر سکتی ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کر سکتی فریدہ صاحبہ؟ ایسے تو نہ کیجیے۔ دوسری طرف خاموشی شائع تھی، شاید عامر کی بات نے اسے جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ واضح طور پر ہکلائی تھی۔ عامر مسکرا دیا، اس نے فریدہ کی نازک رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مطلب تو صاف آپ بخوبی سمجھ گئی، اب بتائیں بات کرنی ہے مجھ سے یا نہیں؟ میں کال کاٹ رہی ہوں، وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ کال مت کاٹنا فریدہ، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کس کی اور کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گے۔ اگر انکار کیا تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بتاؤ کہاں ملنے آؤ گی؟ کہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ وہ خاموش رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے عامر نے مضبوط لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے منصوبے کا پہلا حصہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسلم رحمانی کی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر فریدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت عورت تھی، نقوش دکھے تھے اور جسم بھرا بھرا تھا، اور عامر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ عورت کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کی رنگت قدرے پھیکی پڑی ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں فریدہ، کہ تم مجھ سے تعاون کرو گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کے بدن سے نظر چراتے ہوئے عامر نے کہا تھا۔ کیسا تعاون چاہتے ہو تم مجھ سے؟ بتاؤ کیا چاہیے؟ اس نے کہا تو عامر کو اس کا لہجہ ذرا سا معنی خیز لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عامر اس کے حسن پر من میٹھا ہے اور اس کا اسے حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو وہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں بولے تھے۔ میرے جو ڈاکیومنٹس رحمانی کے پاس ہیں وہ مجھے چاہیے، اور وہ تم مجھے دو گے؟ اس نے کہا تھا نہیں، وہ اس کے پاس نہیں، وہ تو اس کے پاس ہیں، میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ جہاں بھی وہ رکھے مجھے چاہیے۔ عامر بولا تھا نہیں، کچھ اور لے لو نا ان کی جگہ، اس نے کہا اور ایک ادا سے اٹھی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم چلتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ اس کا جوان جسم لہرایا تھا، اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل ذرا سی جھک کر بیٹھ گئی تھی اور ہاتھ عامر کے گھٹنوں پر رکھ دیے تھے۔ شرٹ کے گہرے گلے سے عامر کی نگاہیں اندر تک کی سیر کر رہی تھی۔ گلا خطرناک حد تک گہرا تھا عامر کی فریدہ کی اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے تھے اور صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے فریدہ کے ہاتھ اپنے گھٹنے سے ہٹائے، اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بازو فریدہ کی کمر کے گرد لپٹ گئے تھے، اس کا چہرہ فریدہ کی اس کی گردن میں چھپ گیا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی اور بے خود سا ہو کر فریدہ کے جسم سے حیوانی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خود بھی آگے ہو کر اس کے چہرے کو
छूने लगा था। न जाने कितनी देर मदहोशी में बसर हुए थे। उसके बाजू में हमक रही थी। इसकी कुर्बत नशा बनकर आमिर की आवाज़ पे तारी हो रही थी। इससे पहले कि वो खुद को भूल जाता, इसे होश आया अब उसकी जान में फंस रहा है। इसने कंधों से पकड़ के सलादा किया और सोफे पर बिठाया। क्या हुआ? वो बोली थी, मुझे हर हाल में वो डॉक्यूमेंट चाहिए, जाओ वो लेकर आओ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की थी। कितना वक्त है तुम्हारे पास? कम, बहुत कम। अब जाओ वो लेकर आओ, वरना तुम्हारे सब राज नहीं रहेंगे। आमिर ने इसे तभी आवाज़ में कहा था, मगर वो डॉक्यूमेंट रहमानी के ऑफिस के लॉकर में होते हैं। ऑफिस चले जाओ, जैसे भी करके लेकर आओ। डॉक्यूमेंट को छोड़ दो, कुछ और चाहिए तो वो ले लो मुझसे। वो उसके कॉलर से खेलती हुई बोली थी। आमिर ने होंठ भींच कर अपने अंदर उठते तूफान को दबाने की कोशिश की थी। वो वहाँ से निकलना चाहता था, वरना वो बहक जाता। तुम अभी ऑफिस जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, फिर मैं उन्हें लेने आ जाऊँगा। इसने फरीदा से कहा था। ठीक है, वो अफसरदा से बोली थी, लेकिन उन्हें लेने कब आओगे? तुम्हारा शौहर घर किस वक्त आता है? आमिर ने पूछा था। 4 बजे। ठीक है, मैं 3 बजे आके ले जाऊँगा। इसने कहा और जाने के लिए खड़ा हुआ था। नहीं, 2 बजे आ जाना। वो बेबाकी से इसके सामने खड़ी होते हुए बोली थी। आमिर ने लंबी सांस लेते हुए जानता था इसे वो जल्दी क्यों बुला रही है। ठीक है, देखूंगा। इसने कहा था। अगर आपने अच्छा आमिर घर आया था और हसन को डाइनिंग रूम में बैठा देखकर दरवाजे में ही रुक गया था। वो सामने सोफे पर बैठा हुआ था, पाँव उसने टेबल पर रखे हुए थे। साथ ही दूसरे सोफे पर फरिया बैठी हुई थी। इसे देखकर मुस्कुराया और उठकर गले लगाया था। आमिर ने भी गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। तुम कराची से कब आए? आमिर ने पूछा था। फरिया की नज़र बचा के से घूरा था। मेरा तो 1 घंटा हो गया यार आए हुए। तुम ही मटर गश्त पर निकले हुए हो। कॉल कर लेते, मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पिक करने आ जाता। हसन इसे घूरते हुए कहा। वो कमीनगी से हंसा था। इसे घर पर देखकर आमिर को अजीब सा एहसास हुआ था। वो चाह कर भी फरिया से इस तरह बेतकल्लफी से बात नहीं कर सकता था, ना ही इसे सोते हुए देखने के लिए इसके कमरे में जा सकता था। इसके दिल पर गुंसा सा पड़ा था, लेकिन रात की बातों के बाद इसकी ज़हनी हालत बदली थी और वो फरिया के रास्ते इनकार करना चाहता था। अगर वो हसन से मोहब्बत करती थी तो इसे इनके टूटते हुए रिश्ते को संवारना था, ना कि इनके बीच दीवार बनना था। यही मोहब्बत का करीना था। वो कुछ देर इधर-उधर की बातें करने के बाद लॉन में निकल आए। तुम्हारे मंसूबे का क्या बना? तन्हाई मिलते ही आमिर ने से पूछा था। कौन सा मंसूबे? हसन चौंका था। वही जो तुम बनाए बैठे हो, फरिया को छोड़ने का, दूसरा शादी करने का। उसने कहा था। वो अपनी जगह पर है, मुनासिब वक्त आने पर इन पर अमल करूंगा। क्या तुमने ये फैसला लेने से पहले फरीदा के बारे में पूरी शान पटक की थी? आमिर ने इसे बगौर देखते हुए कहा था। हसन चौंका। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जिसे कोई ताल्लुक बनाना हो, इसके बारे में पूरी मालूमात ली जाती है ना? आमिर ने कहा था। वो दोनों टहलते टहलते लॉन के बीच में आ गए थे। आमिर सोच समझ कर बात करो। हसन ने लहजे में कहा। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ। तुम फरीदा के बारे में कितना जानते हो? आमिर ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। 3 साल से इसे जानता हूँ। इसकी हर एक बात का पता है मुझे। हसन ने कहा। तो आमिर ने नफी में सर हिलाया था। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता मेरे दोस्त। क्या नहीं पता मुझे? क्या तुम्हें पता है कि अपने शौहर की गैर मौजूदगी में तुम्हारे अलावा किसी को घर बुलाती है? आमिर का लहजा बेहद गंभीर था। हसन के चेहरे के तासुरात बदले थे और चेहरा सुर्ख हुआ था। आमिर बकवास ना कर, वो दबी दबी आवाज़ में कराया था। मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। आमिर ने इसके कंधे पर हाथ रखा जिससे उसने झड़क दिया था। तुम्हें कैसे पता? तुम तो इसे जानते तक नहीं हो। उसने इसे सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा था। कुछ दिन पहले तक तो मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। तुम्हें बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी डीलर से मेरा काम उलझा हुआ है, इसका नाम असलम रहमानी है। इसे तो तुम बखूबी जानते हो कि फरीदा का शौहर। हसन बेयकीनी और गुस्से से देख रहा था। मैं इसके घर गया था और अपनी आंखों से फरीदा को एक मर्द का पहलू गरमाते देखा था। बस आमिर, बहुत हो गए तुम्हारी बकवास। मैं तुम्हारा एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। हसन बुरी तरह तिलमिला कर बोला था। तुम फरीहा के प्यार को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है। आमिर ने बमुश्किल ये अल्फाज कहते हुए इसकी ज़ुबान कांपी थी। तुम्हारी इन मन घड़ कहानी से जो तुम फरीहा के कहने पर मुझे बता रहे हो, मेरे इरादे नहीं बदलेंगे। आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात ना करना, वरना हमारे इतने सालों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। आमिर यार, मेरी बात पे यकीन करो। इसे तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। मैं तो बस हकीकत यार, बस प्लीज़। हसन इसकी बात काट रही थी। यकीन फरिया ने तुम्हें अपनी मसलूमियत के किस्से सुनाए थे, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। इस बारे में कोई बात ना करो। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, फिर लंच साथ करेंगे। हसन बोला। अंदर की तरफ बढ़ गया था। हमें से जाते हुए देख रहा था। इनकी दोस्ती 8 साल पुरानी थी, जिसे उन्होंने कायम रखा था और कई मौक़ों पर शाना मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया था। मगर आज उनके बीच तल्ख़ी फैली थी। हसन ने इसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। वो लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर सर पूछते से टका दिया था। इसे फरिया के सुहाग को महफूज रखना था और जो इसकी खामोश मोहब्बत थी, मगर इसकी मोहब्बत इसका शौहर था। इसे कुछ देर बाद फरीदा से अपने डॉक्यूमेंट लेने जाना था। इसे सुबह के इस गुर्बत में बताए लम्हे याद है। वो औरत अजीब थी। इसके करीब जाकर खुद को होश में रखना मुश्किल था। वो देर तक वहीं बैठा सोचता रहा, फिर एक ख्याल आने पर मुतमिन हो गया। लंच के बाद आमिर असलम रहमानी की कोठी पर पहुंच गया था। फरीदा ने इसे 2 बजे आने का कहा था। इस वक्त 2 बजने ही वाले थे। पोर्च में गाड़ी रोककर अंदर आ गया था। फरीदा ने डाइनिंग रूम से बाहर इसका इस्तकबाल किया। उसे देखकर आमिर चौंका था। वो काफ़ी तैयार सी लग रही थी। होठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट थी। इसने एक स्टाइलिश सी कुर्ती पहनी हुई थी। पजामा तंग से लिबास में इसका दिलफरेब बदन फंसा हुआ था। जूड़े की शक्ल में पुश्त पर बाल थे
आमिर से देखता रह गया। अब 10 मिनट लेट हो गए हैं आमिर साहब। इसने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उम्मीद है तुमने मेरा काम किया होगा। मैं असलम के ऑफिस गई थी और काफ़ी मुश्किल हुई मुझे इसके लॉकर से वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए। अगर वो मुझे देख लेता तो मेरी टांगें तोड़ देता। फरीदा ने मुंह बनाकर कहा तो आमिर मुतमिन सा हो गया था। नहीं रेमान, इतना जालिम नहीं हो सकता किसकी इन टांगों को तोड़ दे। आमिर ने पजामे की चुस्ती से झांकती इसकी टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। फरीदा हंस पड़ी थी। नहीं, ये मर्द बड़े जालिम होते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। हुमायूं खिजी से बोली थी। वो दोनों सोफे पर आ बैठे थे और टांग पर टांग टका कर बैठे थे और इससे इसके जिस्म के नशीब फराज वाज़ा हो रहे थे। पता नहीं तुम अपने कौन से तजुर्बे की वजह से ऐसा बोल रही हो। किसने तकलीफ दी है तुम्हें? इसका लहजा भी ज़रा मायने खेज हुआ था। बहुत शरीन है आप। हाँ वो तो हूँ मैं। खैर मुझे तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स दो ताकि मैं जाऊँ। क्या इतनी जल्दी है आपको जाने की? वो बोले। सोफे पर पहलू बदला था। डॉक्यूमेंट्स बेडरूम में है पड़े हैं तो जाके लेकर आओ। आप भी चलो ना मेरे साथ। क्यों अकेले नहीं जा सकती? आमिर ने घूरा था। इस लम्हे से ख्याल आया था। इसने अपना एक हाथ जेब में डाल दिया था। फरीदा मुझे एक बात बताओ। जी पूछे। वो आगे को झुक कर बोली थी। ये सुहेल कौन है? इसने जेब में हाथ डाले डाले पूछा था। वो छोड़े आपको, आपका इससे क्या लेना देना? नहीं, मुझे बताओ कौन है वो। तुम लोग एक साथ कब से हो? मैं तुम्हें इसके साथ कमरे में एक बिस्तर पर देख चुका हूँ, इसलिए मुझसे ना छुपाओ। क्या देखा था आपने? हंसते हुए बोली थी। आमिर ने लपेटे वो बिस्तर पर दरवाजे की मुखालफत से करवट लिए सुहेल से गुत्थम गुत्था थी। तब वो इसका चेहरा नहीं देख पाया था। इसने डाई किए बुरे रंग के बाल इसकी उरिया कमर को जज़ुई तौर पर ढांपते हुए थे। आमिर की सांस एक लम्हे के लिए तेज हुई थी। जो भी तुम लोग कर रहे थे मैं सारी बातें देख के गया था, इसलिए बताओ अब कौन था वो? आमिर ने कहा, इससे ये बात निकलवानी बहुत ज़रूरी थी। वो जो कोई भी है। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, नहीं पूछता तो मेरे डॉक्यूमेंट ले आओ। आमिर ने गहरी सांस लेकर कहा था। वो बता नहीं रहे थे। वो बेडरूम में पड़े हैं, चलें इन्हें लाते हैं। फरीदा इस बात पर मुस्कुराहट की बिजलियां गिराते हुए बोली थी। वो उठकर इसकी तरफ आए तो उसका हाथ थाम कर खींचा। आमिर उठकर खड़ा हुआ इसके हमरा अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो बेहद दिलकश चाल चलते हुए जा रही थी। तंग लिबास इसकी कमर बल खाती नजर आ रही थी। यहाँ यहाँ है आपके डॉक्यूमेंट्स। वो बेड टेबल के पास रुक कर झुकी और दराज खोल कर इसके कागजात निकालने लगी थी। आमिर ने थामना चाहा मगर इसने इन्हें झट से अपनी कमर के पीछे छुपा लिया था। आमिर ने घूर कर देखा। ले लो अगर ले सकते हो तो। इसकी सेहत इसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। आमिर इसके साथ आ गया था और वो इस आमिर के साथ आ टकराई थी। इसकी जवानी का लम्स फिर से आमिर के हवास पहचानने लगा था और इसके बदन की ऊष्मा आमिर के अंदर अजीब सी ख्वाहिश पैदा करने लगी थी। वो खींच के से बेड की तरफ लाया था और हल्का सा धक्का देकर से लिटा दे उसके मुंह पर जोर और इसके गर्दन में मुंह छुपा लिया। उसके तपते होंठों से रस चुराने लगा। वो इसके गले में बाहें डालकर एक लम्हे के लिए किस्मसाई फिर हल्का सा कराही थी। आमिर ने इसके लबों को सख्ती से भींचा था। बताओ मुझे वो कौन है? आमिर बोला था। कौन? किसकी बात कर रहे हो? बहकी बहकी सांसों के दरमियान बोली थी। सुहेल की बात कर रहा हूँ। वो भी हसन की तरह मेरा एक परवाना है जिससे मेरी रातें अब आ जाती हैं। वो लंबी सांस लेते हुए बोली तो अपने नींव लब आमिर की तरफ उठाए थे। कितने साल से तुम इसके साथ हो? आमिर ने इसके लबों को हाथ की उंगलियों से छूते पूछा था। बहुत अरसा हो गया मगर तुम इस वक्त ये बातें जाने दो। वो होंठों को दांतों तले दबाते हुए बोली और इसे फिर जो खुद में बेचैन चाहा। आमिर ने जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ कर दिया और इसके ऊपर से उठ आया था। इसका मकसद पूरा हो चुका था। इसने बेड पर एक तरफ रखे अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए थे। मैं जा रहा हूँ उसने कहा और फरीदा को देखा जो बिस्तर पर चढ़ लेटी मायूसी से देख रही थी। ऐसे लेटने से इसका भरपूर सिन्हा फ्लैट नजर आ रहा था। उसे नजर चुराता जब्त करता हुआ बाहर आ गया था। आमिर हसन को टेरेस पर बैठा देख इसकी तरफ आया था। वो वहाँ बैठा चाय पी रहा था और टिप्स खा रहा था जो फरीहा ने बनाए थे। वो उसके करीब बड़ी कुर्सी पर बैठा था। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। इसने हसन को मुखातिब किया था। आमिर ने जेब से मेमोरी कार्ड निकाल के इसे दिखाया। ये लो, इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसे सुनना। हसन ने जांचती नजर से देखा था। क्या है इसमें मेरे इस दावे का सबूत है जो मैंने कल किया था और तुमने इसका यकीन नहीं किया। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। हसन के माथे पर बल पड़े थे। तुम फिर वही फजूल मौजूद लेकर बैठ गए हो। ये बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा तुम ये ऑडियो सुन लो। चंद लम्हे इसे हसन होंठ पीछे से देखता रहा फिर अंदर की तरफ बढ़ गया था। शायद इसका फ़ोन अंदर था। आमिर सुकून से वहाँ बैठा नीले आसमान तले सूरज को मगरिब की आगोश में डूबते देख रहा था। अपना कस्या निपटा आया था। डॉक्यूमेंट इसके पास थे। जो रकम बाकी थी वो बाद में रहमानी को भेज देता। वो फरीदा की आवाज़ रिकॉर्ड कर आया था। इसने आमिर की गुर्बत में बहक कर सुहेल के बारे में बता दिया था। वो ऑडियो इसने आमिर को दे दी थी। हो सकता है वो संभल जाए और फरीहा की ज़िंदगी में अब सर्दी के आसूदगी के फूल खिल जाए। इसकी शरबती आंखों में फैले उदासियों के साया धुंधला जाते। फरीहा के लिए इतना तो वो कर सकता था। फरीहा का सोचकर इसके दिल से होक सी उठी थी। चंद लम्हे बाद हसन अंदर से तिलमिलाता हुआ बाहर आता ही क्या बकवास है। इसने आमिर के करीब झुककर टेबल पर जोर से हाथ मारा था और गिराया था। टेबल पर बड़े बर्तन रस उठे थे। लगता है तुमने ऑडियो सुन ली है। आमिर बोला। इसके लाल चेहरे की तरफ देखा था। ये नामुमकिन है आमिर।
फरीदा ऐसी नहीं हो सकती, तुमने कोई साजिश की है। गुस्से की ज़्यादा से इसकी आवाज़ पड़ रही थी। मैंने कोई साजिश नहीं की, इसकी आवाज़ तुमने बखूबी पहचान ली होगी। मैं सुबह इसके घर गया था, तुम फरीदा से बात क्यों नहीं कर लेते? आमिर को लगा हसन अपने बाल नोचने लगा है। वह चंद लम्हे से देखता रहा, फिर तेज से मुड़ा और बाहर निकल गया था। चंद लम्हे बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। फरीहा घबराई हुई टेरेस पर आई थी। आमिर हसन को क्या हुआ, बहुत गुस्से में भर गए हैं। इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कुछ नहीं हुआ फरीहा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, उसे दिलासा देने लगा। मगर इस वक्त कहाँ गए हैं? वो फिर से परेशान हुई थी। इसे काम याद आ गया था। कहा ना अब ठीक हो जाएगा, इसने कहा। फरीहा फीका सा मुस्कुराई, इस बात में सर हिलाते हसन रात देर वापस आया था। फरीहा परेशान हुई, इसका फ़ोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। आमिर इसके साथ डाइनिंग रूम में बैठे से दिलासा दे रहा था। दोनों ने थोड़ा सा डिनर किया था, मुसलसल डाइनिंग रूम में बैठे थे। फरीहा की परेशानी देखकर आमिर का दिल आत्मा सा हुआ जा रहा था। इधर उधर की बातें करते लगता, फिर अचानक से फरीहा बोल उठी, पता नहीं कहाँ रह गए हैं हसन। तब आमिर अपने दिल पर सब्र बांध कर इसे दिलासा देता रहा, इसकी तवज्जो भटका देता। वो वहीं इसके करीब सोफे पर बैठकर ऊँघने लगी। तब आमिर ने इसे सोने के लिए बेडरूम में भेज दिया था, मगर खुद डाइनिंग रूम में बैठा रहा। रात को ही हसन की गाड़ी अंदर आई थी। थके हुए कदमों से अंदर आया था। आमिर ने इसे देखा, इसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े सलवट ज़्यादा थे। आमिर को डॉक्यूमेंट ड्राइंग रूम में देखकर वो लम्हे भर के लिए ठटका, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। आमिर कसमंदगी से उठकर अपने कमरे में आ गया था, बिस्तर पर ढह गया था। आज की रात नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसकी कनपटियों से टीस उठ रही थी और दिल सीने की खंदक में जैसे डूब रहा था। दरो दीवार इसे अब सर्दी की पोशाक पहने नजर आ रहे थे। आज वो अलग कमरे में था और वो अपने शोहर के पहलू में थी। इसे नींद में देखने से दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगने लगा था, लेकिन आज वो इसे देख नहीं सकता था। इसने तकिए पर सर पटका और कनपटियों को उंगलियों के पोरों से दबाया था। कल सुबह वापस चले जाना था। इसने फ्लाइट की टिकट बुक करवा ली थी। न जाने वो किस वक्त सोया, इसे समझ नहीं आई थी। सुबह हुई और सूरज की किरणें सर के हुए पर्दों से अंदर झांकने लगी थी। वो कसबंदगी से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। इसका सर मन भड़का हो रहा था। उठते कदम के साथ इससे टीस उठ रही थी। वो बहुत देर शावर खोलकर इसके नीचे साकित खड़ा रहा था। इसकी तबीयत कदरे बेहतर हुई थी। वो कपड़े बदल कर बाहर निकल आया। फरिया किचन में थी और कुछ गुनगुना रही थी। इसकी आवाज़ कनक रही थी, कोयले जैसा सोचता। से देखकर वो मुस्कुराई थी। इसका रोशन चेहरा चमका और होंठों तले शफाफ दांत जल मिलाए थे। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। शायद हसन ने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया था। कल रात इनके ताल्लुक की रात थी। इन्हीं लम्हों में हसन अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर किचन में आ गया था। इसके बाल गीले थे, होंठ पर मुस्कुराहट लिए हुए थे। इसे देखकर फरीहा जरा सा सुर्ख हुई थी। इसका चेहरा बीती रात का फसाना बयान कर रहा था। हसन आमिर के करीब आकर से लिपट गया था। शुक्रिया। आमिर ने इसकी हल्की सी सरगोशी सुनी था। आमिर ने बेदिली से सर हिला दिया था। दिल मोहब्बत का नोहा पड़ना चाहता था, वही खड़े खड़े खाक होना चाहता था। अज़ियत का एहसास बेहद शदीद था। इसने अपने होंठों को इससे ज़ोर से काटा। मुंह में खून का जायका घुल गया था। वो खुश थी और यही वो चाहता था, इसलिए वो खुद को क्यों कुर्बान न कर देता। हसन ने इसकी सुर्ख आंखों के बाबत सवाल किया, जैसे इसने अनसुना कर दिया। इन तीनों ने नाश्ता किया, फिर आमिर अंदर से अपना बैग उठा लाया जिसे इसने पैक किया हुआ था। जाने का वक्त आ गया था। हसन इसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना चाहता था। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी के करीब आ गए। हसन ने गाड़ी स्टार्ट की। वो जरा ही दूर खड़ी थी। आमिर ने पलट के इसे देखा। सारा के जोर में इसका उजला सरापा दमक रहा था। चेहरे पर शफक की सुर्खी और निखार था। आमिर की निगाहें इसके चेहरे को बेतहाशा चूमा और अलविदा अंदाज में हाथ हिलाया था। होंठ खुदाहाफिज करने के लिए कब खपाए थे। उसने भी हाथ हिलाया था। वो बैग पिछली सीट पर रख कर आगे बैठ गया। गले में आंसू का गोला सा अटका था। इसकी आंखें धुंधला सी गई थी। गाड़ी गेट से बाहर निकलती चली गई। सो डियर रीडर्स, ये था नॉवल का नाम है खसलत और इसके राइटर हैं शहजाद जहान। दरअसल बात यह है कि ये नावल मेरे पास अभी कोई नावल था नहीं, तो ये मैंने नावल कर लिया। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना डीपली रोमांटिक होगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा। मैंने जो इसमें थोड़े बहुत रोमांटिक सीन थे, मज़ीद थे, वो मैंने कट कर दिए हैं, वो मैंने नहीं इसमें ऐड किए। तो जितने पढ़े गए वो मैं वो कट नहीं कर सकती, क्योंकि वो वीडियो के दरमियान में है, तो वो स्टोरी में इंक्लूड हैं। तो इस तरह के मैं नावल करती नहीं हूँ, लेकिन खैर ये हो गया। तो आप लोग, मैं इसके ऊपर लिख दूँगी कि ये डीपली रोमांटिक नावल है, एक्स्ट्रा रोमांटिक है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग ना पढ़ें। अगर आप लोग को ज़्यादा डीप रोमांस पसंद नहीं है तो आप लोग ये ना पढ़ें, मैं तो यही कहूँगी। बाकी मैं लिख भी दूँगी। तो
بعد میں نیچے کمنٹ میں یہ مت کہیے گا کہ آپ نے اس طرح کا کیا یہ کیا. میں پہلے معذرت کر رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ناول اس طرح کا ہے. مزید میرے پاس کوئی ناول ہے بھی نہیں کہ میں کر سکوں، اور اتنا میں نے اگر لمبا کیا بھی ہے تو پھر میں اسے ویسٹ تو نہیں کر سکتی نا، کیونکہ بول بول کے ویسے بھی میرا گلا جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہی آپ لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ لیں، اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ نہیں، آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے اتنا ڈیپ رومانس، تو آپ لوگ نہ پڑھیں. میں جو ہے وہ لکھ دوں گی، ناول کے اوپر بھی لکھ دوں گی کہ یہ ایکسٹرا رومانٹک ہے. آپ لوگ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں، لیکن مجھے بلیم مت کیجیے گا. تو جو میرے ریڈر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ناول میں نہیں لے کے آتی. تو یس، ویسے بھی میل کے ناول میں نہیں کرتی، نہ ہی میں پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے اتنے زیادہ پسند نہیں ہے. میں نے ایک پڑھا تھا کھیل، وہ مجھے اچھا لگا تھا، میل کا تھا، ریاض عاقب کوہر ایسا کچھ تھا نام ان کا تھا، وہ اچھا لگا تھا. اس کے علاوہ میں نے جتنے بھی میل کے پڑھے ہیں مجھے کوئی اتنا خاص اچھا لگا نہیں، اور یہ بھی والا بھی میل کا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ لوگ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی رسپانسبلٹی پہ پڑھیں، میں کسی کو زور و زبردستی کے ساتھ نہیں کہہ رہی. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.